Okay, tayo po ay mag-iihaw ng baboy, karning baboy. Yan po yung ating pampalasa, sibuyas, saka bawang at asin. Yan lang po. Ayan naman yung ating titanium na frying pan. Pinapainit po natin. Ayan, lagyan natin itong karne. Tatakpan po natin para makatipid tayo sa kuryente. Ayan, para mabilis din maluto. Okay, ayan, masarap. Luto na. Sarap. Walang mantika yan. But I'm prepared to continue playing along.